এক বছরের শিশুকন্যাকে বিক্রির অভিযোগ দম্পতি সহ গ্রেপ্তার 3। উত্তর 24 পরগনার শাসনে শিশুকন্যাকে বিক্রির অভিযোগ। শিশুর বাবা মা সহ গ্রেপ্তার সোনালী সাহা নামে আরও এক মহিলা। সোনালী সাহার মাধ্যমে শিশু বিক্রি করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে শিশুকে বিক্রি প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। আপনারা জানেন যে আজকে নবান্নে আসেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি বৈঠকও করেন। আর বিভিন্ন বিষয় নিয়েই কিন্তু বিজেপিকে নিশানা করেছেন অখিলেশ যাদব। আইপ্যাক কাণ্ড নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছেন তিনি বলেছেন ডিজিটাল ডাকাতি রুখে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদির কাছে ইডি হেরেছে, এবার বিজেপি হারবে। দিদির বিরুদ্ধে সফল হবে না বিজেপি, বললেন অখিলেশ যাদব। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहाँ का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहाँ के लोग प्रेम के, रविंद्र के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत कर जाएगी। ফাইল চুরি করাটাকে যদি হারানো বলা হয় তাহলে তো আবার ওই একই কথা বলতে হয় যে ওই আমরা সবাই চোর বলে একবার তৃণমূল মিছিলে নেমেছিলেন। এখন সেগুলোই, অর্থাৎ না অখিলেশ আর না রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ওনার জাহাজ ডুবেছে আর এনার জাহাজ ডুবতে চলেছে বলে এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওনাদের এই সাক্ষাৎকার কতখানি প্রাসঙ্গিক সেটা মানুষ ঠিক করে নেবে। এদিকে নবান্নের বৈঠক থেকে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ভোটের জন্য কেউ দাঙ্গা লাগাতে চায়। সকলকে অনুরোধ করব কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না। বাংলার মানুষ শান্তি চায়, শান্তিতে বিশ্বাস করে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। आज़ादी का टाइम से ही जो हिंदू मुस्लिम कहते हैं वो तो आज़ादी का टाइम से है। जब इंडिया यूनाइटेड था, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ में था। जिसको मर्जी हुआ पाकिस्तान चला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको मर्जी हुआ बांग्लादेश में चला गया, और जिसको मर्जी हुआ इंडिया में रह गया। तो हम लोग तो वी आर वेरी मच इंडियन, जो आज़ादी का टाइम से इधर में रहते हैं। और हम लोग को पिताजी माताजी हम लोग तो इधर में ही जन्म लिया। लेकिन ऐसा बात है कि अगर हमारा 30% कोई कम्युनिटी का आदमी हो, हम झगड़ा करेगा तो वो रोज रोड अवरोध करेगा, वो आपको कंपनी बंद कर देगा, हमारा जीने हराम कर देगा। हम चाहते हैं सब बराबर रहे, अपना अपना का माफिक, कोई किसी का बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई दंगा लगाने चाहते हैं वोट के लिए, लेकिन हमको रहने पड़ता है 365 दिन। इसमें आप लोग शांति से रहेंगे, आपका परिवार अच्छा से रहेगा, आपका चिंता करने का जरूरत नहीं रहेगा। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নের বৈঠক থেকে আরো বলেন যারা বলছে বাংলা থেকে শিল্প চলে গেছে তারা ভুল বলেছেন। বাংলায় কর্মসংস্থানে জোর দেওয়া হয়েছে। যারা বাইরে আছেন তারা বাংলায় ফিরে আসুন। ভিন রাজ্যে পরিযায়ীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব আপনারা বাংলায় ফিরে আসুন। নবান্নের বৈঠকে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। कितना फ्लाईओवर हुआ, कितना ब्रिज हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। आप देखो ना पुरुलिया में 72,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, आप लोगों ने किया है। स्टील इंडस्ट्री, चाहे ऑयल इंडस्ट्री, चाहे वागन इंडस्ट्री, चाहे कोच इंडस्ट्री, चाहे आपको शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री, चाहे IT इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री, चाहे क्लस्टर, चाहे स्किल, हमारा स्किल बहुत बढ़िया है। नया सिलिकॉन वैली भी हमने किया है। हमारा स्किल में 40 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दिया, उसमें 10 लाख का एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। हमारा 40% अनएम्प्लॉयमेंट कमती हो गया, हमारा पॉवर्टी भी 40% कमती हो गया।
हम चाहते हैं हमारा जो बाहर में जो मजदूर काम करता है, इधर में बाहर का 1.5 करोड़ मजदूर काम करता है, हमको भी डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन हमारा मजदूर बंगाल को जो आउट स्टेट में काम करता है उसको बहुत अत्याचार होता है। तो हमने बोला जिसको वापस आना है आप आ जाओ, हम मदद करेंगे, इधर में कुछ करने का मौका देगा। हमारा तो बहुत सारे इंडस्ट्री हो रहा है, हाउसिंग हो रहा है, बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं। हम 10,000 लोगों को जूट इंडस्ट्री में उसको लिए ट्रेनिंग देके नौकरी भी दे रहा है। ऐसे स्किल इंडस्ट्री जो स्किल ट्रेनिंग लेता है। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের সামগ্রিক অবস্থা দেখে আজকে তারা অন্য রাজ্যে গিয়ে বিনিয়োগ করছে, পশ্চিমবঙ্গে করছে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। এর একটাই কারণ, ওনার বিদায় আসন্ন। এই সময়টুকু পার করাটাই হচ্ছে এই মুহূর্তে রাজ্যের শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য। এই লুটেরাদের সরকার শুধুমাত্র কালীঘাট আর ক্যামাক স্ট্রিটের ব্যানার্জি পরিবারের উন্নয়ন বাদ দিয়ে আর কারো কাজে লেগেছে বলে এই 15 বছরে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।